Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nawalah. Amma ba'd, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, ni'mat al-majalis, ni'mat al-ilm. ولا يدرك النعم المعنوية إلا الإنسان، وأما النعم الحسية فيشترك في إدراكها الإنسان والحيوان، ولهذا لا يعرف قدر هذه المجالس إلا من كانت فيه العلقة الإنسانية. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya majelis ilmu, nikmatnya ilmu, dan ini nikmat termasuk nikmat yang ma'nawiyah. Ada nikmat yang hissiyah, ada yang ma'nawiyah. Nikmat ada yang zahir, ada yang batin. Nikmat yang zahir yaitu nikmat yang dirasakan oleh manusia dan hewan yang lainnya, makhluk hidup pun merasakan nikmat yang zahir. Nikmat makan, minum dan lain sebagainya. Tapi nikmat yang batin cuma dirasakan oleh seorang manusia yang Allah berikan taufik untuk merasakan nikmat-nikmat tersebut. ولهذا كان العلم من أشرف النعم وأعظم النعم لأنه معنوي. Makanya ilmu menjadi termasuk nikmat yang paling mulia, yang paling agung, karena ilmu adalah nikmat yang ma'nawi. ولهذا يقول صاحب الزبد وبعد فالعلم أسنى سائر الأعمال وهو دليل الخير والإفضال. أسنى سائر الأعمال. الفقهاء الشافعيون يذكرون أن أفضل الفروض العينية فرض العلم العيني، وأفضل الفروض الكفائية فرض العلم الكفائي، وأفضل المندوبات العلم المندوب. Ya, makanya Shahibuz Zubat menyatakan bahwasanya suatu amalan yang paling mulia, yang paling agung adalah menuntut ilmu. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya amalan yang paling afdol adalah mempelajari ilmu yang fardu. Itu secara yang hukumnya fardu. Adapun yang fardu kifayah, ilmunya pun itu yang paling afdol di dalam fardu kifayah. Begitu juga di dalam hal-hal yang sunnah. Yang paling afdol dalam sunnah adalah menuntut ilmu yang sunnah. والمقصود من هذا أن العلم هو أفضل الأعمال على الإطلاق، ولهذا أخرج الإمام الدارمي رحمه الله في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل المسجد فوجد فيه حلقتين، حلقة يتدارسون العلم وحلقة يذكرون الله عز وجل. فجلس مع الذين يتدارسون العلم فشعر أولئك بشيء من الغمطة فسألوا قالوا يا رسول الله هم خير منا؟ قال كلكم على خير ولكن إنما بعثت معلما. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Musnad Ad-Darimi menjelaskan tentang keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu yang paling afdol untuk diamalkan ketika Rasulullah masuk ke dalam suatu masjid. Itu didapatkan ada dua halaqah, ada dua lingkaran orang yang sedang melakukan amalan. Yang satu sedang belajar nuntut ilmu, yang satu lagi sedang berzikir. Maka Rasulullah datang ke orang-orang yang sedang nuntut ilmu itu, yang memperdalami ilmu. Rasulullah duduk bersama mereka. Maka yang lagi berzikir mereka pun ngerasa iri, cemburu dalam kebaikan tersebut, pengen Rasulullah duduk bersama mereka. Tapi Rasulullah bilang, ketika ditanya kenapa kamu duduk bersama orang yang nuntut ilmu, beliau jawab, saya diutus oleh Allah sebagai muallim, sebagai orang yang mengajarkan ilmu. ولهذا أرفع الناس يوم القيامة بعد الأنبياء هم العلماء. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ابن ماجه بسند حسن من حديث سيدنا عثمان بن عفان يشفع الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء، مع أن الشهيد قد قدم روحه ودمه لأجل الله، ولكن العالم لأنه تمسك بالعلم رفعه الله درجة فوق الشهيد. Dan para ulama derajat mereka dekat dengan para nabi-nabi, sebagaimana disebutkan oleh Sayyidina di riwayat Sayyidina Utsman bin Affan dengan riwayat hadis yang hasan. Itu disebutkan bahwasanya yang memberikan syafaat para nabi-nabi, lalu para ulama, lalu orang yang mati syahid. Padahal orang yang mati syahid, mereka mengorbankan ruh mereka, nyawa mereka, darah mereka mengalir karena Allah. Tapi para ulama sebelum mereka, para ulama derajatnya di atas mereka, karena para ulama menyebarkan ilmu dengan dengan taufik dari Allah. لهذا أخرج الإمام ابن عبد البر بسند حسن من حديث النبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يوزن يعني يوم القيامة يوضع في الميزان مداد العلماء ودماء الشهداء فيرجح يعني عند الله مكانة مداد العلماء على دماء الشهداء، يعني أن مداد العالم الذي يكتب به أرجح عند الله عز وجل من دم الشهيد الذي يجود به.
Bahkan disebutkan di suatu riwayat hadis juga bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya itu tintanya para ulama dan darah orang yang mati syahid itu ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimbang, maka yang lebih berat di sisi Allah, yang lebih mulia dan lebih agung adalah tintanya para ulama, melebihi darah orang-orang yang mati syahid. يقول الإمام السبكي رحمة الله عليه: لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين هذه الأمرين؟ يقول الإمام الشيخ تقي الدين الوالد شيخ الإسلام، قال لأن أغلى ما يبذله الشهيد هو دمه، ما يوجد شيء أغلى من الدم يبذله، وأقل وأرخص شيء يبذله العالم مداده. يقول فكأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أرخص شيء يبذله العالم أعز وأجل عند الله من أغلى شيء يبذله الشهيد، فكيف بما هو أغلى من المداد؟ Itu Imam Taji Subuki menceritakan tentang perkataan Syekhul Islam bahwasanya Rasulullah mempermisalkan dengan dua hal. Yang satu dari orang yang mati syahid, sesuatu yang paling mahal yang dia punya darahnya. Ini udah nggak ada yang di atas ini yang diberikan. Sedangkan ulama sesuatu yang paling gampang yang dia lakukan adalah penanya, adalah adalah tulisannya, adalah tintanya dia. Artinya sesuatu yang paling rendah, yang paling sedikit buat para ulama lebih mulia dibandingkan sesuatu yang paling mahal yang diberikan oleh orang yang mati syahid. ولهذا جعل الله عز وجل السبب الحقيقي لسجود الملائكة لآدم هو العلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني، فأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat sujud kepada Nabi Adam, dan sebab yang hakikat atas perintah tersebut karena ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam, sebagaimana di ayat yang disebutkan Allah ajarkan Nabi Adam ilmu tentang nama-nama tersebut, maka Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam karena Adam memiliki ilmu tersebut. فخضوع الملائكة لسيدنا آدم بسبب العلم، ولأن هذا العلم شريف عند الله سواء تحلى به سيدنا آدم أو أبناء سيدنا آدم، سرت هذه الفضيلة إلى أبناء آدم لكن طلبة العلم فقط، فصار من كان طالب علم من أبناء آدم وضعت الملائكة أجنحتها تحت قدمه كما جعلت جباهها لآدم. قال شيخنا الشيخ محمد عوامة: فكأن الجامع بين الأمرين هو العلم، خضوعها لآدم لأجل العلم وخضوعها لأبنائه لأجل العلم. Sebagaimana Allah jadikan malaikat tunduk kepada Nabi Adam, sujud kepada Nabi Adam karena ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam yang Allah ajarkan kepadanya, begitu juga kepada anak cucu Adam. Daripada thalabatil ilm, para penuntut ilmu itu dijadikan oleh Allah malaikat meletakkan sayap mereka untuk para penuntut ilmu. Disebutkan oleh guru kami Syekh Muhammad Awamah bahwasanya makna tersebut adalah tunduk kepada ilmu. Bedanya Nabi Adam diperintahkan malaikat sujud kepadanya, dan Rasulullah menyebutkan bahwasanya orang yang penuntut ilmu itu malaikat membentangkan sayapnya, kalau dia pengen jalan mereka berjalan di atas sayap malaikat. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap ilmu. Subhanallah. جاء في البخاري باب وضع الملائكة أجنحتها على الشهداء حتى يرتقوا. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لامرأة تبكي شهيدا: ولما تبكيه؟ فإني رأيت الملائكة تضلله حتى عرج به. انظروا الفارق، الملائكة تضع أجنحتها فوق الشهداء تضللهم، لكن طالب العلم تضعها تحت أقدامهم بل تحت نعالهم حتى ترفعهم. انظروا الفارق بين الأمرين وبين المكانين لنعلم أن هذا الدين ما جاء لنموت، هذا الدين جاء لنحيا، والموت عارض. لهذا يقول سيد الإمام السبكي: ولماذا قدم الله العلماء على الشهداء؟ قال: لأن الهداية مقصد والجهاد وسيلة، فلهذا كان العلم والعلماء أفضل من المجاهدين وإن استشهدوا. Itu di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada suatu bab yang mana bab ini menjelaskan bahwasanya malaikat itu sebagaimana yang di dalam hadis Rasulullah bersabda, itu ketika ada seorang wanita yang menangisi orang yang mati syahid daripada keluarganya, Rasulullah bilang, "Kenapa kamu nangis? Tahukah kamu bahwasanya malaikat menaungi orang ini, ruhnya dinaungi oleh malaikat sampai diangkat ke langit. Ruhnya dijaga oleh malaikat meletakkan sayapnya di atas orang tersebut." Itu orang yang mati syahid. Tapi thalib ilim itu malaikat membentangkan sayapnya di bawah kakinya, bahkan di bawah sendalnya. Artinya itu sayap malaikat
memuliakan thalib ilm lebih mulia daripada memuliakan orang yang mati syahid. Dan itu disebutkan oleh Tajuddin As-Subuki bahwasanya hal tersebut dikarenakan para ulama tujuan mereka adalah memberikan hidayah kepada orang-orang. Sedangkan orang yang jihad tujuannya juga menyebarkan hidayah, tapi itu adalah wasilah. Hanya satu jalan, satu wasilah. Sedangkan ilmu adalah pemilik daripada wasilah-wasilah tersebut. Itu wasilah untuk menyampaikan ilmu dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولهذا سبحان الله كلما اتسع علم الإنسان وجد واجتهد في طلب العلم كان علمه سببا لفك فتنة ولنفع أمة. الحبيب سالم بن جندان رحمه الله ونفعنا الله به، قامت فتنة في أيامه في قضية لبس البنطلون ولبس الكرفتة ولبس البرنيطة، وحصل ضجة كبيرة وشدد فيها الناس. سبحان الله الحبيب سالم لشدة وسعة اطلاعه أخرج نصوص من تاريخ اليعقوبي مروج الذهب لا يطلع عليه إلا من كان مفتن. أخرج نصوص على أنه قال لهم لا هذه الكرفتة ليست لباس غربي، الكرفتة هذه لباس عربي أصلي لبسه العرب حينما دخلوا الأندلس أيام البرد، وإنما كانت كبيرة فكانوا يصغرونها أيام الصيف، ودلل عليها وذكر البنطلون وقال لا هو لباس كبقية الألبسة، بل لو كان الشاب فيه أوسم فهو في حقه السنة. العجيب الآن رأيت بعض الإخوة لما يتناقشون الآن في بلاد العرب من السلفية حتى يحتجون بكلام الحبيب سالم جندان، يأتون ويقول انظر هذا عالم كبير مفتي كبير في إندونيسيا وينقل نصوص. العالم أو الطالب العلم لما يتمكن ويشتغل بالعلم حتى الفتن يصير هو سبب انفراجها بين الناس وسبب تقارب الخلق بين الناس وتخفيف الحدة بين الناس بسبب طلب العلم والاجتهاد في ذلك. Dan juga kesungguhan dalam menuntut ilmu, semakin luasnya ilmu seseorang, semakin dia bisa menghilangkan suatu fitnah, mengangkat suatu bencana. Itu sebagai contoh Al-Habib Salim bin Jindan, itu beliau di zaman beliau terjadi suatu fitnah yang besar, di mana datang celana jeans dan baju jas lain sebagainya. Banyak dari ulama yang memfatwakan bahwa ini sesuatu yang haram, tapi beliau baca daripada tarikh kitab yang sebelumnya sehingga beliau mengeluarkan dengan fatwa-fatwa sebelumnya bahwasanya ini adalah pakaian bangsa Arab di zaman terdahulu. Di musim dingin mereka menggunakan semacam jas dengan kancing-kancingnya. Hanya saja sekarang dibuat semakin agak kecil sedikit, zaman dulu agak besar dengan dasi. Di dalam hukum menggunakan dasi, di zaman dulu orang itu pakai dasi di musim dingin, dan itu diperbolehkan di dalam tarikh tersebut. Bahkan beliau di beberapa kitabnya menyebutkan bahwasanya itu sesuatu yang sunnah. Dengan apa? Ini hasil daripada beliau tulus dan sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, sehingga yang dulu dihukumin bahwasanya dasi dan celana itu diharamkan, beliau dengan hujjah, dengan dalil-dalilnya menyatakan bahwasanya ini sesuatu yang sunnah. Bahkan ikhwan kita, saudara kita di Yaman sana daripada orang-orang salafi itu, mereka ketika menyebutkan tentang ini mereka mengambil hujjahnya mereka, dalilnya mereka dari perkataan Habib Salim Jindan. Mereka bilang ini orang alim di Indonesia sana menyebutkan fatwa ini dan itu. ولابد نعلم أمر أن التزام الطالب منكم وشدة بحثه وطلبه في أيام الطلب هذا لابد أن يعود عليه في الدعوة إلى الله عند التخرج. كان شيخنا الحبيب الجفري يقول اتساع النفع في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يكون بحسب كثرة وسعة دائرة العلم، فكلما أكثر وأوغى الإنسان في طلب العلم وجد واجتهد عاد ذلك عليه في أيام الدعوة. فلا يظن الآن أنه الآن يعمل الآن، إنما هو يعمل الآن إلى آخر عمره. اجتهادك الآن، جدك، مثابرتك يعود عليك في أيام الطلب، في أيام الدعوة. Kesungguhan kita dalam menuntut ilmu, semangat kita dalam menuntut ilmu itu akan kita petik hasilnya, buahnya di saat kita berdakwah. Itu Al-Habib Ali Jufri pernah menyebutkan demikian. Beliau bilang bahwasanya ketika seorang penuntut ilmu, dia sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, berusaha, semakin luas ilmunya semakin banyak manfaat daripada dakwahnya dia. Tapi ketika ilmunya sedikit, manfaat yang dia berikan juga sedikit. Ketika ilmunya dia luas, manfaatnya lebih luas lagi, akan lebih tersebar lagi manfaatnya sesuai dengan kadar ilmu yang dia miliki. Bal subhanallah, yaqul Sayyid Al-Habib Umar, amkanul ulama'i fi syari'ah أصدقهم في التعبير عن الحقيقة. يقول سيد الحبيب عمر أن من أسباب تقديم سادتنا البعلوي للإمام الغزالي في الحقائق
يقول لشدة رسوخه في علوم الشريعة، يقول فتعبيره عن الحقيقة، تعبيره عن الأمور الدقيقة في الطريق والسير إلى الله يكون موافقا لأنه يمتلك زمام الشريعة، فيقول أرسخهم قدما في الشريعة أصدقهم في التعبير عن الحقيقة. Itu bahkan Al-Habib Umar beliau menyatakan bahwasanya orang yang paling kokoh di dalam ilmu syariat, takbirnya dia terhadap ilmu hakikat adalah takbir yang paling benar, takbir yang paling sah. Takbir yang paling sah dalam ilmu hakikat, ilmu laduni itu adalah orang yang ilmu syariatnya kuat. Sehingga para Sadatina Al-Ba'alwi mereka mencintai Imam Ghazali. Kenapa? Imam Ghazali ketika menjelaskan hakikat takbirnya selalu tepat. Kenapa tepat? Karena beliau kokoh di dalam ilmu syariah. ولهذا أنتم هذه الأيام أثناء الطلب اجعلوا كل وقتكم ليلا ونهارا في طلب العلم، لا تنشغلوا بالكلام، لا تنشغلوا بالجوال، لا تنشغلوا بالنوم، لا تنشغلوا بشيء، فإن أكثر شيء يندم عليه الإنسان بعد تخرجه من الطلب أنه لم يفرغ كل عمره لطلب العلم. بعض الإخوان يقول هذا الأخ يقول أنه كان ينام في أثناء طلب العلم ساعة واحدة من الساعة 11 إلى الساعة 12 في الليل، يقول ولو استطعت أني لم أنم تلك الساعة لم أنمها، يندم على تلك الساعة. كيف الآن ما شاء الله الواحد منا ينام ساعتين وثلاث وأربع وخمس، ويتكلم ساعة ساعتين ثلاث أربع، ويأكل ساعة ساعتين، وراح اليوم كله ما بين نوم منام وطعام. متى يكون وقت العلم؟ Dan hendaknya jadi dari itu kita sekarang di masa nuntut ilmu, kita fokuskan masa ini untuk nuntut ilmu, bukan untuk ngomong sesuatu yang gak ada faedahnya, untuk ngobrol sana sini, untuk main handphone, untuk ngelakuin hal-hal yang gak ada kaitannya dengan ilmu. Itu beberapa dari saudara kita ada yang dia di masa dia belajar dia tidur cuman 1 jam sehari semalam. Dan dia bilang bahwasanya saya ngerasa rugi. Kenapa? 1 jam saya tidur. Mestinya dulu pas saya nuntut ilmu, itu kalau 1 jam bisa saya pakai buat nuntut ilmu, saya bakal habisin 24 jam buat nuntut ilmu. Buat tidur gak perlu, tapi karena kebutuhan sejam. Dan sekarang banyak dari kita yang tidurnya Masya Allah lebih dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam dia tidur. Terus belum lagi ngobrolnya, belum lagi main handphonenya, belum lagi sibuk dengan ini dan itu. Sehingga waktunya buat nuntut ilmu, mana yang dia kerahkan untuk nuntut ilmu, cuman sedikit dari waktunya. Subhanallah, belajar Imam Nawawi rahmatullah ta'ala alaih. Mereka tanya Imam Nawawi, wahai Imam, macam mana kamu sampai ilmu itu? Macam mana Imam Nawawi atas tinggi maqam ilmu? Imam Nawawi rahmatullah ta'ala alaih, saya ambil semua ilmu itu dengan 6 tahun sahaja. Tetapi 2 tahun saya tak tidur langsung. Mereka tanya Imam Nawawi macam mana? Cakap kalau saya mahu tidur, saya tidur waktu duduk. Tak tidur langsung. Syekh guru Imam Nawawi, Al-Ghazali, Syekh Imam Al-Ghazali, Imam Haramain, dia berkata saya tak tidur langsung, saya tak makanan langsung. يقول إمام الحرمين أنا لا أنام ولا أكل، إنما هي غفوات أغفوها ولقيمات ألتقطها وعمري كله في العلم. ويقول كان والد إمام الحرمين أبو محمد الجويني كان إذا ختم دعاء القنوت في كل يوم صباح زاد في دعاء القنوت اللهم لا تقطعنا عن العلم بقاطع ولا تحجبنا عنه بحاجب. Itu ayahnya Al-Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain, beliau itu ketika kunut di waktu subuh, doanya beliau tambahin, ya Allah jangan putusin kita dengan ilmu, jangan jadikan antara kita dengan nuntut ilmu hijab, karena beliau cinta nuntut ilmu. Wa antum alhamdulillah huna fil madrasah al-fakhriyah, masya Allah, ma'akum al-Habib Jandan, هذا الرجل الصالح، رجل العالم الداعي. سمعت السيد سالم مرة يقول لي، قال سمعت الوالد الحبيب عمر يقول أنا فرحان جم من جندان، هذا من الذين ما سببوا لي أي مشكلة لما ذهبوا. احمدوا الله عز وجل، عندكم هذا الرجل العالم الفاضل الصالح المتواضع. أنتم تتقلبون في هذه النعمة، نعمة العلم، ونعمة تجدون مرشدا يأخذ بأيديكم. Dan ini termasuk dari nikmat Allah terhadap kalian. Kalian nuntut ilmu dan di hadapan kalian terdapat guru, orang soleh. Itu beliau dengar dari Said Salim, anaknya Habib Umar. Said Salim dengar dari Habib Umar bahwa Habib Umar bilang, saya senang dengan murid saya Jindan. Karena beliau nyelesain segala masalah. Beliau dengan ilmunya, dengan dakwahnya, segala masalah itu beliau bisa selesain. Dan Habib Umar senang dengan muridnya tersebut.
فالله يبارك لكم في هذه المجالس إن شاء الله تعالى، ويبارك لكم في هذا الحبيب المبارك إن شاء الله، ويطيل الله عمره بعافية تامة، ويبلغ أمانيه فيكم إن شاء الله تعالى، ويجعلنا الله وإياكم إن شاء الله على المنهج السوي، ويسلك بنا سبحانه وتعالى على طريقة السادة البعلوين، ويسقنا وإياكم المشرب الهني، ويجمع لنا ما تفرق في عباده الصالحين والعلماء العاملين مع كمال لطف العافية، ويقضي حوائجنا وسهل لنا أمورنا ويكفينا همومنا وغمومنا ويعافينا من كل بلاء، ويجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ويجعل له أثر في قلوبنا، ويجعل له أثر في جوارحنا، ويجعله نشاط إن شاء الله لنا ولكم إن شاء الله في طلب العلم، ويجعل الله هذا المكان إن شاء الله منارة، ويجعلها كخلية نحل إن شاء الله في الاستمرار في طلب العلم. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.